Okay, once again, let's continue our second video clip. No? Now we're gonna read 1 Thessalonians in Spanish. No? 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 hanggang 28. No? 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 hanggang 5. Okay? We will read in Spanish. Okay? So here is the Spanish. No? Pedro acerca de los tiempos, ¿no? Y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿no? Versículo 2, ¿no? Excuse me. Porque vosotros sabéis perfectamente, ¿no? Que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿no? Ladrón en la noche, ¿no? Versículo 3, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, ¿no? Entonces vendrá sobre los distracción repentina como los dolores y la mujer encinta y no escapará, ¿no? Versículo 4, mas vosotros, hermanos, nos estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿no? Versículo 5, ¿no? Versículo 5, ¿no? Versículo 5, ¿no? Porque todos vosotros sois hijos de los hijos de la día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Tinieblas, ¿no? Versículo 6, por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Sobrios. Versículo 7, ¿no? Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan, ¿ok? Versículo 8, ¿no? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, ¿no? Porque no nos has puesto Dios para ira, ¿no? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestra Señor Jesucristo, ¿no? Versículo 10, ¿no? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos y que dormamos, ¿no? Vivemos santamente con Él, ¿no? Versículo 11, ¿no? Por lo cual animaos unos y otros y edificaos unos y otros, así como lo hacéis. Versículo 12, ¿no? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ¿no? Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preceden en el Señor y es amonestan, ¿ok? Versículo 13, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14, ¿no? También os rogamos, hermanos, que amonestéis y los ociosos, que alentéis y los de poco ánimo, que sostengáis los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿no? Versículo 15, ¿no? Mirad que ninguno pague otro mal por mal, más antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, ¿no? Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, ¿no? No apaguéis el espíritu. Versículo 20, ¿no? No menospreciéis, ¿no? Las propicias, ¿eh? Sa ating versículo 20, ¿no? Versículo 21, ¿no? Examinadlo, ¿no? Examinadlo todo, retened la bueno, ¿no?
lo bueno. Examinando todo retened lo bueno. Versículo 26, ¿no? Abstineos, abstineos, ¿no? Di toda epicie de mal, ¿no? Versículo 23. Y el mismo dos di paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo seas guardado irrepensable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Versículo 24, ¿no? Y él es el que es y lama el cual también la jora. ¿Okay? Versículo 25, ¿no? Hermanos, orad nosotros, ¿no? Hermanos, orad por nosotros. ¿Okay? Versículo 26, ¿no? Saludad y todos los hermanos con ósculo santo. Versículo 27, ¿no? Os conjuro por el Señor y esta carta se lea y todos los santos hermanos, ¿no? Versículo 28, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Okay? That is in our Spanish, ¿no? Uno Tesalonicenses, ¿no? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 hanggang 28. Okay, now let's go to our sa ating normal na sinishare natin. Okay, we're going to Joshua, no? Joshua chapter 9, Joshua chapter 1 verse 9 to 3, no? Joshua chapter 1 verse 9 to 3. Okay, here is the message. I have not commanded thee, be strong and good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with the whatsoever thou goest. Okay, verse 10. Okay? Then Joshua commanded the officer of the people, saying, 11, verse 11, pass through the host and command the people, saying, prepare you victuals, no? For within 3 days, no, ye or you shall pass over the Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. Okay? Verse 12, no? And to the Reubenites, no? And to the Gadites, and to half of the tribe of Manasseh spake Joshua, saying, verse 13, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest, no? And hath given you this land, no? Given you this land, okay? May pangako, yan yung promise lang, okay? Now, let me read in Tagalog version, Josie, no? Josie, pa na isa, versikulo 9 hanggang 13, okay? Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas, no? At magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, na ni manlupaypay mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon, no? Saan ka man pumaroon. Versikulo 10, no? There sa title, naghanda si Joshua ng pagtawid sa Jordan, no? Joshua prepared himself to be across the Jordan, no? River of Jordan, no? Now, verse 10, no? Nang magkagayo, nag-utos si Joshua sa mga pinunong bayan na nagsabi, no? Na sinasabi, no? Okay, sorry. Verse 10, no? Nang magkagayo, nag-utos si Joshua sa mga pinunong bayan na sinasabi. Versikulo 1, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa Jordan. Ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos. Okay? Upang ariin. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Versikulo 12, no? At sa mga Reubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manasseh ay nagsalita si Joshua na sinasabi. Versikulo 23, alalahanin ninyo na ang mga salita na inutos sa inyo ay ni Moises na lingkod ng Panginoon na sinasabi,
binibigyan kayo ng kapahinga ng Panginoon, no? Ninyong Diyos, at ibigay sa inyo ang lupang ito, no? Alright? Pinangakuha ng kapahinga, rest, no? At He promised that He give the promised land, okay? Now, let me read to go to the other scripture chapter. Dito tayo sa Psalm, no? Psalm chapter 69, verse 6 to 10, no? Psalm chapter 69, verse 6 to 10, okay? Here is the message. Let not them that wait on thee, O Lord of Lord God of hosts, no, be ashamed for my sake, no. Let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel. Verse 7, okay? Because for thy sake I have borne up reproach, shame, no, hath covered me face, no. Verse 8, no, I am become a stranger unto my brethren, no, and an alien unto my mother's children, okay? Verse 9, okay? Verse 9, no? For the seal of thine house hath eaten me up, no? Hath eaten me up. And the reproaches of them that reproached are fallen upon me, okay? Verse 9, okay? Verse 9, no? For the seal of thine house hath eaten me up, no? And the reproaches of them that reproaches thee are fallen upon me. Verse 10, okay? Verse 10, last verse, no? When I weep and chastened my soul with the fasting, no? That was to my reproach. That's why to my reproach, no? That was to my reproach. Okay? Now, let's go to read the other scripture sa ating Proverbs, no? Proverbs chapter 3, verse 1 to 6, no? Saglit lang, no? Okay, no? Sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 6, no? It is what he said, no? My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments, oh? Verse 2, no? For length of days, a long life and peace shall they add to thee, no? Shall they add to thee, no? Eh? Verse 3, no? Let not mercy and truth forsake thee, no? Bind them about all thy neck, wrote them up, no? Upon the table of thine heart, no? Okay? Excuse me, no? Verse 4, no? So that thou find, no? So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men, no? Verse 5, no? Trust in the Lord with all thine heart, no? And learn not unto thine own understanding, no? And all understanding, no? Verse 6, no? In all thy ways was acknowledge him, and he shall direct thy paths, no? And he shall direct the paths. Sinasabi ng verse 6, okay? Alright? So, binasa natin ni 1 to 6, okay? 1 to 6 kasi nilagay ko. So, basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, mga kawikaan, pahina 3, versikulo 1 hanggang 6, no? Sa Spanish, no? Proverbios, no? Proverbios, kapitulo Proverbios, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. No? Proverbios, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6, okay? Here is the Bible word. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ang iyong mga puso, ang aking mga utos, okay? Versikulo 2, no? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo, okay? Will be added unto you. Ibig sabihin, okay? Allergy, no? Yan po, no? So, verse 4 tayo. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao, okay? Makakapag, create ka, no?
Suddenly, hindi mo alam, makakapag-create ka, no? Ang sabi ro, sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawan sa paningin ng Diyos at ng tao, no? Versikulo 2, tumiwala ka sa Panginoon ng isang puso mo, no? Ng isang puso mo. Tumiwala ka sa Panginoon, no? Ng buong puso mo, no? At kailangan versikulo 6, okay? Ang sabi ng versikulo 5, tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, no? Versikulo 6, no? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. So, ituturo ang kanyang mga landas, no? Our path, no? He will gonna guide us, no? He will show us His path. He said, no? And in all thy ways, no? Acknowledge Him and He shall direct thy path. So, He shall direct thy path, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Talagang antok tayo, no? So, dito tayo sa ating Matthew, no? Matthew chapter 11, verse 20 to 24, no? Matthew chapter 11, verse 20 to 24, no? Then began he to upbraid, no, the cities, no, wherein most of these of his mighty works were done because they repented not, because they repented not, okay? Verse 21, who unto thee, no, Corazini, who unto thee, Bethsaida, no, Bethsaida, for if the mighty words, no, which were done in you had been alone sabi rito, no? Who unto thee, no? Who unto thee, Chorazin wo unto thee, Bethsaida for in the mighty works, no? Bethsaida for the mighty works, no? Which were done in you had been done in Tyre, no? And Sidom, they would have repented king also in salvation, no? Alright. Verse 22, no? Verse 22, no? But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon, no? And the day of judgment done for you. Verse 23, and thou Capernaum, which art, no, exalted unto heaven, shall be brought down to hell, for it the mighty works which asan yun, no? Ang sabi ng verse na to, and thou Capernaum, with art, no, exalted unto heaven, shall be brought down to hell, for the mighty works, no, which had been done in thee had been done in no, saglit, no? Okay, sabi rito, no? Until this day, no, sa 23, no? Verse 24, but I say unto you that shall be more tolerable for the land of Sodom, no, in the day of judgment than for thee, no? Verse 25, no? All the time Jesus answered and said, no, I thank thee, O Father, no, Lord of heaven, no, and earth, no, because thou hast hid this, no, things from the wise, no, and prophets, and has, no, revealed, no, them unto babes, no, no. Yan ang sinasabi ng nakaabot pa tayo ng verse 25 pa, so hanggang 24 lang sana, no, eh? But it's okay, no? So basahin natin sa Tagalog version, no? Mateo pa ng 11 versikulo 20 hanggang 25, okay? Excuse me, no?
Mateo pa na 11, versikulo 20 hanggang 25, no? Nang magkagayo, no, kaniyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinagagawa niya ng lalong marami sa kaniyang mga gawang makapangyarihan, no? Sapagkat hindi sila nangagsisi, no? Hindi sila nagsisi. They don't do repentance, okay? Versikulo 21, no? Sa aba mo, Corazin, no? Corazin, sa aba mo, no? Sa aba mo, no? Bethsaida, sapagkat kung sa Hiro at sa Sidom sana ginawa ang ang sabi to, no? Ang sabi ng versikulo 20 ng 21, no? Sa aba mo, Corazin, no? Sa aba mo, no? Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan sa ginawa sa inyo, no? Malaw ng dising nangagsisi na ang mga damit na may mga damit na magaspang at abo, no? May magaspang at abo, no? Versikulo 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, no, sa higit na umahan, no? Mapagpaumanhinan ang Tirso at Sidom at sa araw ng paghukom kaysa inyo, pag-araw ng paghukom kaysa inyo. Versikulo 23, no? Ikaw, Capernaum, no, nagpapatakas ka baga hanggang sa langit, ibababala sa kaniyang sa Hades, no, na makapangyarihan gawa ng sayo'y ginawa ay nananatili sana siya hanggang sa harap na ito. Manatili sana siya hanggang sa harap na ito, no? Alright. Now let me read that in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish to Mateo kapitulo 11, versikulo 20 hanggang 25, okay? Entonces comenzó y reconvenir y las cuidades en las cuales, no, había hecho muchos de esos milagros, porque no se habían, no, arrepentido diciendo, no, versículo 21, ay di Corazín y di Bethsaida, porque si en ti, no, porque en Tiro y en Sidón sí hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que si hubieran arrepentido, no, en clínico, en sinencia, okay? Versikulo sinencia, versikulo 22, no, por tanto os digo que en el día del juicio, no, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Versículo 23, no? You too, Capernaum, Capernaum en eres, no, levantada, no, hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera, no, ang sabi rito sa versikulo 24, por tanto os digo que en el día del juicio, no, serás más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, no. Versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, Dios di alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque
encondiste es, ¿no? Tas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿no? Y las revelaste y los niños, okay? Versikulo 20, 20 hanggang 25 lang tayo, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating John, no? John chapter 14, verse 26 to 31, no? John chapter 14, verse 26 to 21, alright? Oh, oh God. Oh. John chapter 14, verse 26 to 31, okay? Here is the message, no? 26 to 31. But the Comforter, which is the Holy Ghost, no? But the Comforter, which is the Holy Ghost, no? Whom the Father will send in my name, no? He shall teach you all things and bring all things to your merchants, no? Or remembrance, no? Remembrance, no? Bring to your remembrance, no? And what saglit, no? And whatsoever I have said unto you, whatsoever I have said unto you, verse 27, no? Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world give it, no? Give I unto you, let not your heart be troubled, no? Neither be it afraid, okay? Verse 28, no? Ye or you have heard, no? How I said unto you, I go away and came again unto you. If ye or you love me, ye or you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Verse 29, no? And now I have told you, no, before it come to pass, that when it come to pass, no, ye or you might believe. Okay, verse 30, no? Hereafter I will not talk, no, much with, no, you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me, Verse 30, no? But the world may know that I love the Father, and the Father gave me, no, commandment, even so I do arise. Let us go, no? Hence, let us go hence, okay? Hence, okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Nahihirapan yung mata, nag-struggle, no? Ginugulo na naman tayo, pero ganun talaga eh. Lagi nandiyan yan, manggugulo, pero si Jesus Christ nandito, na, laging inaalagaan ng mata ko ni Lord Jesus Christ, no? I command them, I declare to him to cleanse my eyes, to heal my eyes, no? Most especially when on times I was in the gospel word to spread to each and everyone, no? To help my focus good, okay? My vision focus is good, no? What on His will, not only my will, okay? Now, let me read in Tagalog version 1, pahina 14, versikulo 26 hanggang 31, no? Dadapat ang mag-aliw, no, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama, at sa aking pangalan siya ay magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala lahat ng mga sa inyo'y aking sinasabi, no? Papaalala lahat ng mga bagay, paalala sa inyo sa ginagawa natin ito araw-araw, katulad ng ginagawa ng iba, priest, pastor, preacher, teacher, no? Minister, servant, no? O messenger, no? Verse 27, ang kapayapaan ay iniwan ko na sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko na sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay na sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maguluminhanan ng inyong mga puso at maguluminhanan ng inyong puso ni matakot man, okay? Versikulo 28, no? Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, no? Papanaw ako at paparito ako sa inyo, kayo'y at
paparito ako sa inyo kung ako'y inyong iniibig. Kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pag-asa pasa sa Ama, higit sa lahat, no? Papasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila sa akin. Versikulo 20, no? At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, no? Upang kung ito'y mangyari ay magsipanampalataya kayo, okay? Versikulo 30, no? Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, no? Sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan at siya'y walang anuman sa akin, no? Dumarating ang prinsipe ng sanlibutan. Sino yung prinsipe ng sanlibutan? Si Satanas, ang evil, no? Versikulo 31, no? Sapagkat upang maalamanan na ang sanlibutan ay ako'y umibig sa kanya, no? At ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama, at gayon din ang aking ginagawa, magsitindig kayo at magsialis kayo rito, okay? Yan ang sinasabi, okay? So, let me read this in Spanish, no? John chapter 14, verse 26 to 31, okay? Okay, let me continue to read in Spanish before we go to our third video clip, okay? Now, here is our Spanish. Juan kapitulo 14, versikulo 26 hanggang 31, okay? Here is the message in Spanish, no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, y quien el Padre enviara en mi nombre, el os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Versículo 27, la paz os dio, mi paz os doy, yo no os, ¿no?, la doy como el mundo la da, ¿no? No se torbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Versículo 28, ¿no? Habéis oído que yo os he dicho, ¿no? Voy y llego vosotros si me amáis en ang sabi rito, no? Versikulo 27 ng 27, no? Sabi rito, no? La paz el dio y mi paz y doy, yo no os la doy como el mundo la da, no? No sé. Sabi rito, no? La da, no se torbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy, ¿no? Y vengo, vosotros si amaráis os habrías regocijado, porque he dicho que, ¿no?, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, ¿no? Versículo 29, ¿no? Versículo 29, ¿no? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que, ¿no?, cuando suceda creáis, ¿no? Versículo 30, ¿no? No hablaré ya mucho con vosotros, ¿no?, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo si Padre, y como el Padre me mandó, así vago, levantaos, vamos de aquí, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish. Let's go to our third video, okay? Third video na tayo.